Mga wagswi ug maayong hapon kaninyong tanan dana or kanatong tanan may hapon. Naray ko diri sa kuan mga wagswi. Gilikod sa kawayan mga wagswi oh. Nan. Gusto nako ipadungog sa mga wagswi kung unsay tingog niya kung adunay kusog nga hangin. Minaw na to mga wagswi. Aniya. Nandungog ninyo mga wagswi. Mao na ang tingog sa kawayan kung adunay kusog nga hangin nga iyang ma-encounter. Bisan unsa klase nga tingog iyang madungog. Abi nimong langgam, abi nimong unsa. Hangin ra dito day nga nakagik na naigo sa punuan sa kawayan. So sama ra gyapon sa kawayan mga wagswi ang atong ginabuhi. Sa unsa pa na kadaghan mga pagsulay nga niagis tong kinabuhi, uyon-uyon ra kita mga wagswi. Dili kita pwede mo surrender tong sa tagsa na to kinabuhi. Sige mga wagswi, amping, relax, stay tuned.